अच्छा जी, आपका आज 7वां लेक्चर है। इंशाल्लाह हम इसको आगाज करते हैं। और बाकी स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे। आपका आज का फर्स्ट लेक्चर है आपका। तो ये आगाज हम करते हैं। अब आपका जो नया सिलेबस है, वो जो अगली आयत है वो है 30वां पारा। यानी कि हम अब 30वां पारा शुरू करेंगे और कोशिश होगी कि उसका निसफ हिस्सा आप मुकम्मल कर लें। उसकी जो पहली सूरत है, आपको पता है, जो सूरह अम्मा या तसालून से 30वां पारा शुरू होता है। तीसरे पारे की खसूसियत ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने क़यामत के अहवाल और आपका मीज़ान, आपके अमाल का वजन करना, जन्नतियों का जन्नत में दाखिल होना, जहन्नमियों का जहन्नम में दाखिल होना, छोटी छोटी आयत हैं। और ये ज़्यादातर मक्की आयत हैं। किसी को आप में से इल्म हो मक्की और मदनी आयत में क्या फ़र्क है मजमून के लिहाज से? सर, मकी आयत में अमूमन क़यामत का जिक्र है, कुफार को अजाब का वईदें सुनाई गई हैं और हम्म। इस तरह के है वो मज़ामीन हैं। जो कि मदनी आयत में ज़्यादातर माशरत और जो इस्लामी उसूल हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना ये तो बात आपको पता ही है कि हम ना जो न्यूज़ होती है ना, न्यूज़, उन न्यूज़ को हम इसलिए ज़्यादा वैल्यू देते हैं, फौकियत देते हैं कि न्यूज़ के अंदर एक मिर्च मसाला होता है, हमारी अट्रैक्शन की चीज़ें होती हैं कई किस्म के। मसलन आप न्यूज़ को ज़्यादा इसलिए प्रेफर करते हैं बनिस्बत अहकामात के कि न्यूज़ के अंदर आपके मतलब की चीज़ें निकल आती हैं। जैसे ये फलां जगह प्लॉट सस्ता मिल रहा है, या फलां जगह सेल लगी हुई है, या फलां जगह ये हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको बड़ा फ़ायदा देती हैं, लिहाजा हम न्यूज़ चैनल्स को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। और न्यूज़ दूसरी भी होती हैं, वार्निंग वाली भी, कि ये ना करोगे तो तुम्हारी कुर्की हो जाएगी, तुम्हारा मकान जब्त कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा। तो दूसरी तरफ न्यूज़ के अंदर हमें ये नफ़े और नुकसान के पहलू नजर आते हैं। अल्लाह ताला ने भी इंसानी फितरत के मुताबिक सबसे पहले जब कुरान नाजिल किया है, तो कुरान मजीद के नजूल के लिहाज से ऐसी आयात भेजी जिससे इंसान का ये शौक डेवलप हो कि वो ये काम करेगा तो उसके लिए गुड न्यूज़ है, ये काम करेगा तो बैड न्यूज़ है। तो लिहाजा वो आयात छोटी हैं, मुख्तसर हैं। ये भी आपको पता है कि इश्तिहार बहुत लंबा हो तो समझ नहीं आती, इसलिए आपको पता है कि जब आप सड़कों पर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसमें बहुत कुछ नहीं लिखा होता, बल्कि मोटी मोटी ऐसी सुर्खी दी होती है जिससे आप अट्रैक्ट हो। एग्री जी? जी सर, ऐसी। अब यहाँ अल्लाह ताला ने वही आयात बयान की हैं और आयात को इस तरह वाज़ेह किया है कि आपके जहन में, मेरे जहन में, पढ़ने वालों के जहन में क़यामत का एक तसलसल आ जाए, उसका तसव्वुर आ जाए, ताकि वो नेकी के काम करने लग पड़े और बुराई से बाज आ जाए। हम इसको स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी समझते हैं कि ये जिस तरह एक इर्तिका और एवोल्यूशन होता है पढ़ाई का भी, आज जब आप देखते हैं अपनी लाइफ को 30-35 साल पहले या 20-30 साल पहले, आप जब केजी के स्टूडेंट थे, तो केजी पीजी नर्सरी में आपके हाथ में कच्ची पेंसिल पकड़ा के आपको पढ़ाया जाता था। आप बताइए, अगर आज मैं आपको कच्ची पेंसिल पकड़ा के उसी तरह पढ़ाऊं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? सर, हमें लगेगा कि हम इससे ज्यादा कर सकते हैं। आप और यानी ये कि बिल्कुल आपको, या आप मानते हैं ना कि आपको अजीब लगेगा, सर ये तो सानू आंदा है तो तुसी को नवा काम कराओ। तो बिल्कुल ऐसे ही क़यामत के बारे में मुख्तलिफ उनके ज़हन थे। जिस तरह अल्लाह फरमाता है अम्मा यतसाअलून, और अल्लाह ताला ने भी ना उनकी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक पहले वो आयात दी जो छोटी मुख्तसर हैं, ताकि इनके अंदर शौक पैदा हो। अहकामात वाली आयात जिन पर बाद में अमल करना था, शरीयत बाद में जिस तरह डेवलप हुई है, जो अल्लाह ताला ने भेजी शरीयत, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, खुला के मसाइल, ज़िहार के मसाइल, लियान के, इला के मसाइल, ज़कात के मसाइल, नमाज की तशरीहात, तौज़ीहात, वो सारी बाद में आई है, ताकि इंसान पहले चीज़ को पकड़ना सीख ले। जब सीख ले तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके उस मुकाम तक पहुंच जाएगा। तो अल्लाह फरमाता है अम्मा यतसाअलून। अम्मा ये असल में अन और मा है, इसको मुख्तसर किया गया, एब्रीविएट किया गया अम्मा। इसका मतलब अन के मुतल्लिक, यानी कि किस के मुतल्लिक, यतसाअलूना। तो यतसाअलूना है बाबे तफाउल से, तसाअल यतसाअलून का मतलब होता है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में एक पार्टनरशिप पाई जाती है कि एक आदमी सवाल पूछेगा, वो अपने आप से तो नहीं पूछेगा, वो सामने किसी आदमी से पूछेगा, एंकर से पूछेगा या गेस्ट से पूछेगा। तो फरमाया कि ये आपस में सवाल कर रहे हैं किस चीज के मुताल्लिक, किस चीज के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं? अल्लाह वाला शरीक पूछ रहे हैं कि किस चीज के मुताल्लिक सवाल कर रहे हैं। तो अनिल नाबाइल अजीम, नाबा कहते हैं बहुत बड़ी खबर को, साथ अल्लाह ने उसके साथ मजीद अजीम का लफ्ज लगा दिया है। तो खबर एक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ वो बहुत बड़ी खबर कौन सी हो सकती है?
وہ ایسی خبر ہی ہو سکتی ہے جس کے اندر آدمی کے نفع اور نقصان سے متعلق بات ہو اور یہ پتہ چلے کہ وہ کیا چیز ہے، اس دن کیا ہوگا، کیونکہ اس کا ایگزیکٹ علم کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے مختلف نظریات تھے۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو قیامت کے متعلق کوئی بھی جو دینی آدمی نہیں ہے، غیر دینی لوگ جو ہے نا، وہ ایک بات پہ کبھی متفق نہیں ہوئے۔ آپ بتا سکتے ہیں کوئی آپ میں سے اسٹوڈنٹ کہ جن لوگوں کا دین سے تعلق نہیں ہے، دہریے ٹائپ لوگ ہیں، ان کے قیامت کے متعلق کئی اقوال ہیں؟ زیادہ مشہور کون کون سے ہیں؟ سر سر ان سب کا، سے جی کاشف صاحب، آپ پہلے بتا دیں۔ سر ان کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کچھ نہیں ہوگی، بس ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مر جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ صحیح۔ ہاں جی، کاشف صاحب۔ میرا بھی یہی تھا کہ کیا جب ہم لوگ ان ہڈیاں بن جائیں گے، پاؤڈر ہو جائیں گی، ایشز ریکھا ریکھا ہو جائیں گی، تو اس میں سے ہمیں کوئی کیسے مبعوث کر سکتا ہے؟ جی، اصل میں مختلف نا گروپ بنے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا ہے دنیاوی طور پہ میٹیریلزم میں نا گروپ ڈفرنٹ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے سامنے ایک سرخ رنگ کا پھول ہے تو آپ اسے سرخ رنگ کا پھول ہی کہیں گے، ریڈ کلر کا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ آپ 500 کا نوٹ یا 5000 کا نوٹ لے کے بھی گھر سے باہر نکلیں، آپ 10 بندوں سے سوال کریں، ان میں دہریہ بھی ہو، کمیونسٹ بھی ہو، سوشلسٹ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، تو کیا کہے گا وہ؟ 5000 کا ہی کہے گا نا اس کو۔ بتائیں جی۔ جی سر۔ آپ سوال ہے کہ ان کے نا اختلاف یہ تھے، ایک کہتا تھا قیامت آنی کوئی نہیں، وما یہلکنا الا الدہر، دہریہ کہ قیامت ہی کوئی نہیں آنی، وہ مٹی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے ہم، اور ہمارا حساب کچھ ہونا ہی نہیں۔ بعض کہتے تھے کہ آئے گی لیکن پتہ نہیں کیسے آئے گی۔ بعض کہتے تھے کہ مٹی ہونے کے بعد کیسا زندہ ہوگا، شک اور تردد میں تھے۔ اور بعض کہتے تھے یہ عقل کے خلاف ہے۔ بعض کہتے تھے کہ جسم زندہ نہیں ہوں گے لیکن جو روح ہماری چلی جاتی ہے اس کے اندر یہ غم اور خوشی کی کیفیت ہوگی۔ تو ایک ہی چیز کے بارے میں 8-9 نظریات اس وقت بھی اور اب بھی مشہور ہیں کہ قیامت، آپ ساوزاری اندھوں کی طرح ٹامک کو یہ مارنے والی بات ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز آئے ہی نہ ہو، ابھی فیوچر سے تعلق رکھتی ہو، آپ اس کے بارے میں شورٹی سے کہہ ہی نہیں سکتے وہ کس طرح کی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، یہ جس نبا کے بارے میں، جس بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں اختلاف میں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ مشرکین دہریے یہ تو اختلاف میں ہیں، تو اتنے انبیاء اور بعض لوگ نا یہاں سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک نبی اس جگہ آیا، ایک دوسری جگہ سے آیا، ایک تیسری جگہ سے آیا، ایک کہیں اور سے آیا، دنیا کے ہر خطے کے اندر نبی آئے اور مختلف ادوار میں آئے۔ عجیب سی بات ہے کہ اس معاملے میں وہ سارے کے سارے متفق کیسے ہو گئے کہ سب نے ایک ہی خبر دی ہے، کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ انبیاء کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے قیامت کے بارے میں جو خبریں دی ہیں وہ خبریں پہلے بھی موجود تھی، تورات کے اندر بھی وہ خبر موجود ہے، انجیل کے اندر بھی خبر موجود ہے، صحائف میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ رگ وید، یجر سام وید، اتھر وید پڑھیں یا اس کے علاوہ دوسری پرانی کتابیں پڑھ لیں، کسی بھی مذہب کو، سب کے اندر یہ چیزیں نا کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہیں، قیامت آئے گی۔ تمام انبیاء مختلف جگہوں پہ رہنے والے، ان سب کا مختلف صدیوں کے لحاظ سے ایک صدی میں پیدا نہیں ہوئے، کوئی کبھی پیدا ہوا ہے، ایک کال پہ کیسے اتفاق ہو گیا؟ ہاں جی، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ سر اس کا مطلب ہے کہ وہ خبر سچی ہی ہے۔ ہاں جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کوئی بتانے والا ریسورس ایک ہی تھا جس نے اس کے بارے میں خبر، ہر صدی میں جو بھی خبر پہنچی وہ ایک ہی پہنچی کہ تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جس طرح بائبل کی آیت ہے اردو کے اندر یا انگلش کے اندر کہ یو ول بی ریکورڈ، اور تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ قرآن مجید نے اس کا بڑا خوبصورت بیان کیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے اسی آیت کو جو بائبل میں موجود ہے اسی کو عربک ٹرانسلیشن سے اس طرح ظاہر کیا کہ اسی میں سے تم پیدا کیے گئے ہو، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ فرعون سے دیکھ لیں، آپ نوح علیہ السلام کا مناظرہ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی انبیاء کے مناظرے دیکھ لیں، سب کو آپ پتہ چل جائے گا کہ سارے انبیاء ایک ایسے باس بعد الموت کے قائل تھے، ایک ایسے دن کے قائل تھے کہ جس دن پیدا کرنے والا سب کو کھڑا کر کے جمع کرے گا اور ان سے حساب کتاب لے گا۔ یہ ایک ہی کال ہے اور یہ مختلف ہے۔ اور اگر آپ ذائقے کی دنیا میں آئیں، آپ اس جگہ پہ جانا پسند کریں گے جس کا ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہو کہ جناب میں نے کھایا مزہ آ گیا۔ یہ نہیں کہ میری طرح ناڑی آدمی کبھی کچھ بنا رہا ہے، کبھی پانی زیادہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی چیز زیادہ کر دیتا ہے جس کو کمپوزیشن کا پتہ نہیں ہے۔
आप उसी दुकान से चीज लेते हैं जिसकी कंपोजिशन आपको पता है कि इसने कभी ऊपर नीचे नहीं किया। आप उस दूध वाले से कभी दूध नहीं लेते जिसके दूध में कभी अच्छा हो दूध, कभी पानी वाला हो, कभी पानी ज्यादा हो जाए, कभी पानी कम हो जाए। एग्री जी? जी सर। यस सर। अब अकलन भी ये बात है कि जो लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं क़यामत के बारे में, हम अकलन उनकी बात ना माने, और अकल ये कहती है कि हम उनकी बात माने जो मुख्तलिफ दौर में आए, मुख्तलिफ सदियों में आए, उनकी बात एक ऐसी होगी। इसका मतलब है देयर इज सम रिसोर्स जो एक ही बात बताने वाला है। इसलिए अल्लाह फरमाता है कल्ला सयअलमून। ये फेल मुजारे से पहले सीन लगी है आपके सामने, कल्ला सयअलमून, इसका मतलब है। और कल्ला का लफ्ज जो आता है ना, ये अमूमन ये होता है कि जो आपने से पहले वाले कलाम को गलत साबित करने के लिए आता है। अब पहले वाला कलाम क्या है? ये आपस में बातें करते हैं बहुत बड़ी क़यामत के बारे में, और उसके बारे में इख्तिलाफ करते हैं। कल्ला, तो ये कल्ला का लफ्ज पता चला ये सारी बातें उनकी गलत है। यानी कि क़यामत के मुतल्लक उनके अकायद भी गलत है, क़यामत के मुतल्लक उनकी बातें करना वो भी गलत है, क़यामत के बारे में उनके अकवाल वो भी गलत हैं, और उनको बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो क्या चीज़ है, किस तरह है, कैसे है। ये नीम हकीम खतरा जान वाला हिसाब है कि किसी को पता है नहीं नफ्स का, और वो आपको दवाई दे ले। आप इसलिए तभी खुश होते हैं और सेटिस्फाई होते हैं जब आप टेस्ट करवा लें, टेस्ट के अंदर क्लियर हो जाए कि आपको फलां जगह की प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होती है। आप कभी भी 6-7 बीमारियों का इकट्ठा इलाज नहीं करवाते कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी, डॉक्टर साहब मुझे ना सारी बीमारियों की दवाइयां दे दें, कोई ना कोई तो होगी तो ठीक हो जाएगी। बताइए, ऐसे कभी करते हैं आप? नहीं सर। यस सर। नहीं डायग्नोज सर, क्या ऐसे नहीं कर डायग्नोज आप पहले एक बीमारी करवाते हैं। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी अल्लाह ना करे किसी को कैंसर भी है, किसी को मैदे का मसला भी है, वो सारी बीमारियां पहले समझ लेके हैं और वे सारी बीमारियों की दवाइयां लेने शुरू कर दे। अल्लाह फरमाता है कल्ला, ये पिछले सारे कौल गलत हैं, सयअलमून, अनकरीब ये जान लेंगे, इनको लग पता जाएगा, यानी कि अनकरीब इनको पता चल जाएगा, ये जान लेंगे। क्या जान लेंगे? फिर अल्लाह ताला ने ताकीदन फरमाया सुम्मा कल्ला सयअलमून, ये दोबारा फिर ताकीद की है कि फिर ये अनकरीब जान लेंगे। किस चीज के बारे में? जिस चीज के बारे में पहले नबियों ने बताया, और वो क्या बताया था? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। फरमाया कि हर नफ्स ने मौत को चखना है, और जब मौत को चखना है तो क्या होगा? क़यामत के दिन तुम सब के नामा माल तुम्हारे हाथ में दे दिए जाएंगे, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारा हिसाब करेगा। ये अल्लाह ताला ने यह फरमाया। अब ये तमाम चीजें बताने के बाद अगली आयत ईमान वालों के लिए किस तरह रास्ता खोलती है, बल्कि काफिरों के लिए भी खोल रही है, सबके लिए। फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा। क्या लम, ये जाजिमतुल मुजारे है, मुजारे को देखिए जज्म देता है, यहाँ पर आई जज्म, तो जज्म आने की वजह से, इलम की वजह से आई है जज्म। ये लम है तो ये लाना जल। आपको दो बातें पता होंगी, एक तो लम जो है ये बाद में आने वाले मुजारे को यहाँ जज्म देता है, और दूसरा ये है कि लम मुजारे को माजी के मानों में ले जाता है। इसका मतलब ये काम हो चुका है पहले, और इसके जज्म को जेर में तब्दील किया गया है आगे मिलाने के लिए, आगे इदगाम के लिए, यानी कि मिलाने के लिए, पढ़ने के लिए, इत्तिसाल के लिए यहाँ किया गया है। क्या हमने जमीन को मिहादन, महद कहते हैं गोद को, फर्श को, जहां पे आपको चीज रख देते हैं, लैब को कहा जाता है। तो फरमाया क्या हमने जमीन को गोद नहीं बनाया? अब सावजर है, जमीन गोद बनी हुई है, जमीन जो है वो बिछी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, अल्लाह ताला ने जमीन को फर्श बना दिया। आप बताइए, जमीन फर्श बनी हुई है पूरी कायनात में? हाँ जी। यस सर, फर्श है, यस जमीन सर। है। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स का फर्क होता है। वो ये है कि जमीन में जिक्र कर दिया गया जमीन का। अब जमीन देखना कोई मुश्किल बात है ही नहीं, आप बाहर निकले जमीन आपको नजर आएगी, दूर दूर तक नजर आएगी, जमीन ही जमीन है। 30% जमीन है, 70% तकरीबन पानी है। अब आपने जमीन को देखा, दूर तक जमीन ही जमीन है, तो हर आदमी मानता है कि जितनी भी नबातात हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारी की सारी जमीन से पैदा होती हैं। एग्री जी? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ इशारा जी ये सर। हो रहा है कि तुमने भी वो जो जमीन है ना, और ये इसमें सारे इशारे मौजूद हैं। वो भी इशारा जेहन में रखेंगे जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया, और अब वो ना दाएं बाएं देख रहा है कि करूं क्या मैं अब। तो अल्लाह ताला फरमाता है फबास अल्लाहु गुराबन यबअसु फिल अर्ज़, कि एक अल्लाह ताला ने खुद ही एक कौवे को भेजा, और वो ना कुरेदने लगा जमीन को। अब इसका मतलब इसमें इशारा मौजूद है कि आपने, मैंने, सब ने जमीन के सुपुर्द हो जाना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या ख्याल है जी? सर करेक्ट है।
انڈائریکٹلی تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ ہم اپنے میں تینوں مذاہب جو ہے نا الہامی سیمیٹک ریلیجنس جن کو آپ کہتے ہیں کرسچینٹی جوڈائزم اور اسلام، یہ تینوں تو مردوں کو دفناتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا مردوں کو دفنایا جاتا ہے، عیسائیت میں بھی مردوں کو دفنایا جاتا ہے، یہودیت میں بھی مردوں کو دفناتے ہیں، اسلام میں یہ تو کنفرم ہے. دفنانے کے طریقوں میں فرق ضرور ہے، لیکن دفنانا زمین میں یہ وہ کہتے ہیں کہ زمین کی جو مٹی ہے وہ پاک اور صاف کر دیتی ہے اور اس کے ذرات جو ہیں وہ بدبو کو ختم کر دیتے ہیں. اگر آپ شمشان گھاٹوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہے جتنی زیادہ بدبو وہاں سے آتی ہے شاید ہی کہیں سے آتی ہو. جو آپ نے دیکھے ہو کہ وارانسی، بنارس کے شمشان گھاٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں. وارانسی ہیز گاٹ دا سیم پلیس ان انڈین ریلیجن ہندوازم وٹ وی گیو ٹو مکہ اینڈ مدینہ ان اسلام. یہ پتا ہوگا آپ کو نا، وارانسی بنارس. ہاں جی. سر اب پتہ چلا. بنارس جو ہے نا یہ ہندوؤں کا سب سے مقدس شہر ہے، اس کو وارانسی بھی کہتے ہیں. اور بنارس کی ساڑیاں، خواتین یہاں پر ہیں جی موجود کوئی؟ جی سر، ہماری امی وغیرہ دادی بتاتے ہیں بہت مشہور ہوتے ہیں. ہاں، بنارس کی ساڑیاں مشہور ہے کہ نہیں جی؟ بنارسی بنارسی کپڑے بڑے مشہور ہیں. جی سر. آپ اچھا، بنارس کا اس لحاظ سے کہ وہاں پر نا گنگا ملتا ہے آگے، اور ہندوازم کے 3 دریا ہیں، گنگا جمنا اور ایک ان کا خیالی دریا ہے سرسوتی. سنو ہے جی نام، گنگا جمنا سرسوتی. جی سنا ہے سر. اچھا، یہ جی تینوں نا سر. وہاں ملتے ہیں وارانسی کے مقام پر. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارا اتصال ہو گیا، آل دا 3 سیکرڈ ریورس دے کنورج ایٹ دیٹ پلیس ان وارانسی. تو وارانسی کے شمشان گھاٹ بڑے مشہور ہیں پورے انڈیا میں. تو ہر مردے کا مرنے سے پہلے وصیت ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے جلایا جائے. اب آپ کو پتا ہے جب آدمی جلائے گا کسی بھی چیز کو تو بدبو پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یس سر، بدبو بھی ہوگی اور بہت زیادہ ہاں جی، وہ کیا دھواں نکلے کہتے گا، ہیں. بدبو پیدا ہوگی. اور جی. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیں تو آگ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آگ کا عذاب دینے سے منع کیا ہے کہ اگر تم کسی آدمی کو پکڑ لو، کسی جانور کو پکڑ لو، تو آگ کا عذاب نہ دو. یعنی کہ اس کو جلانا نہیں ہے آپ نے، زندہ آدمی کو جلانا، زندہ پرندے کو جلانا یا زندہ آدمی کو داغنا، اس طرح کے سلاخ گرم کر کے اس کو تذیت دینا، یہ اسلام میں منع ہے. کیونکہ عذاب جو آگ کا ہے، فرمایا اللہ رب النار، وہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے جس نے آگ کو پیدا کیا ہے. اب یہاں اشارہ یہ کیا دے دیا کہ زمین کے اندر دفن کرنا یہی درست بات ہے. اور جس طرح آپ زمین میں بیج کو دفن کرتے ہیں، اچھا اب آپ بتائیے فزیکلی، کیونکہ آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، بیج کو دفن کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگنا نہیں ہے؟ ہاں جی. نہیں سر، عموماً تو یہی خیال ہوتا کہ اگے گا. عموماً یہی خیال ہوتا ہے اور یقیناً بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ میں یہ بیج بوؤں گا، یہ پھول نکل آئے گا، گلاب کا پودا باہر آ جائے گا، ایلو ویرا باہر آ جائے گا، رات کی رانی باہر آ جائے گی، موتیا باہر آ جائے گا، گندم باہر آ جائے گی، کھائیں گے پیئیں گے عیش کریں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نیمبو کے درخت لوگ لگاتے ہیں، پودینہ لوگ لگاتے ہیں، دھنیا لوگ لگاتے ہیں، اور وہ نکلتا ہے. اشارہ وہی ہے کہ اگر یہ بیج تم ڈالتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کو جگہ جگہ فرمایا، یہ آگے آپ پڑھیں گے نا تو یہ وہ چیز ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو چیز بھی زمین میں جا رہی ہے وہی باہر نکل رہی ہے. اور آپ کے کھانے پینے کی تمام چیزیں آپ کو ماننا پڑتا ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ زمین سے برآمد ہوتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ یس سر، یہی ہے جو چیز زمین میں. اگر آپ نے جانور کا گوشت کھایا تو جانور کس پہ پلا ہے؟ ہاں جی. سر سبزے پہ سر. اور سبزہ کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا زمین انڈائریکٹلی یا سے. ڈائریکٹلی وہ وہیں سے آیا ہے. اس طرح آپ گندم لے لیں، آٹا لے لیں، چاول لے لیں، نان لے لیں، خمیری روٹی لے لیں، دال لے لیں، حلیم لے لیں، جو کچھ بھی لے لیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سارا زمین سے پیدا ہوا ہے. اگر ہم بیج کو مانتے ہیں کہ وہ بڑا ہو سکتا ہے، دوبارہ نکل سکتا ہے، پھر فرمایا کہ فصلیں دوبارہ پیدا ہوتی ہیں، تو کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سر بے بالکل شک ہے سر. نہیں. تو تو لہٰذا یہی اللہ ہے. فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو مہادن، زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا؟ اور پھر قرآن مجید کے وفیل ارضی آیات للموقنین، فرمایا زمین میں نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. پھر فرمایا اب یہ ساری چیزیں نا میٹیریل ہیں، جسٹ لائک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سین ہے جو آپ کے سامنے، ایک فلم ہے، فلم تو لفظ نہیں بولنا چاہیے، مطلب ایک ایسا منظر ہے جو آپ کے سامنے آپ کے تصور میں ہے. اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے. اب انسان کو چاہیے میں آپ بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، تحریے بھی آ گئے. فرمایا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. آپ بتائیے کھانا کھانے میں تو سارے مشترک ہیں، تحریہ کھانا نہیں کھاتا جی؟ ہاں جی.
खाना खाता तो जी। सब कुछ। आप कहेंगे दहरिया तो ज्यादा खाना खाएगा, वो दुनिया ना उसके लिए, तो वो ज्यादा खाना खाता है, वो ज्यादा एंजॉय करता है, वो ज्यादा पार्टियां करता है, वो ज्यादा इधर उधर जाता है। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान में कि ला यगुर्रन्ना का तकल्लुबुल्लज़ीना कफरू फिल बिलाद, इन लोगों का जो काफर है, अल्लाह को नाम मानने वाले, इनका जमीन में कभी इधर कभी उधर जहाज के साथ या किसी और इजाविये से किसी और जरिए सफर करना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। मताउन कलील, ये थोड़ा सा फायदा है, उसके बाद इनका ठिकाना जहन्नम है। अब जमीन को अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इंसान को चाहे अपने खाने को देखे, अन्ना सबब नल मा सबा, हमने आसमान से पानी बरसाया, सुम्मा शकक नल अर्जा शक्का, फिर जमीन को खोल दिया। अल्लाह फाम बतना फिया हब्बा व इनबा व कस्बा व जैतून व नखला व हदाइका गुलबा व फाकिहतम व अब्बा मता लकुम व लिअनामिकुम। उसके बाद हमने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां तरकारियां, आप तरकारियां देख लें, आपको एक ही तरह की कई चीजें नजर आएंगी। और युस्का भी माई वाहिदिन, सबको एक ही पानी दिया गया है, एक ही बाग में सारी चीजें पैदा हुई हैं। आम का जायका और है, आम को तो है छोड़ें आप तीन चार पौधे लगा लें, किनो का, संतरे का, माल्टे का, रेड ब्लड माल्टे का, आपको नजर आएगा सबके कलर में भी फर्क है और सबके जायके में भी फर्क है। क्या ख्याल है जी? यस सर, जी है सर। यही है। अब इसी तरह हमारा है, हम सब खलकत के लिहाज से सेम है, एक दिल है, दो फेफड़े हैं, दो टांगे हैं, दो बाजू है, लेकिन रिजल्ट के लिहाज से मुख्तलिफ हो जाएंगे। जो अल्लाह की बात मानेगा, मन शाह फल योमिन, वो ईमान वाला बन जाए, वो मन शाह फल यकफुर, जिसका दिल चाहता है काफिर बन जाए, ना अल्लाह की बात माने, अल्लाह ताला की बात मानेगा ईमान वाला बन जाएगा, नहीं मानेगा तो काफिर बन जाएगा। इसी तरह क्यामत वाले दिन हमारे रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे, किसी का रिजल्ट कुछ और निकल आएगा, हालांकि रिसोर्सेज उसके पास भी वही थे, रिसोर्सेज मेरे पास भी वही है। फर्क ये है कि मैंने अपने रिसोर्सेज पॉजिटिवली इस्तेमाल किए, उसने नेगेटिवली इस्तेमाल किए। दुनिया के अंदर कई मिसालें मौजूद हैं, मैं 2 लीटर पेट्रोल लेता हूँ, आप भी 2 लीटर ले लें। आप 2 लीटर पेट्रोल, या आप ये, मैं अपनी मिसाल नहीं देता, आप फिर कहेंगे जी ऐसी मिसाल हमारे साथ नहीं लगानी थी आपने। दो आदमी है, एक 2 लीटर पेट्रोल लेता है, दूसरा भी 2 लीटर लेता है, एक ही पेट्रोल पंप से वो लेकर बाहर आ जाते हैं। एक उसको टैंकी में डालता है, स्टार्ट करता है, पीछे बीवी बच्चों को बिठाता है और अपने घर पहुंच जाता है, दूसरा उसको अपने ऊपर छिड़क लेता है। हाँ जी, फर्क है दोनों में कि नहीं जी? जी बिल्कुल है सर। अब क्या होगा, छिड़के उसने अगर जरा भी दिया सलाई लगाई तो फारिग हो जाएगा, वो 2 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, जलकर स्याह हो जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फिजिकल एग्जाम्पल दी हैं, और ये आपको जेहन में रखना चाहिए। मैं अभी खुद ही सोच रहा था अकेला बैठा हुआ, अगर आप किसी क्लासरूम में हैं तो क्लासरूम हमेशा डिवाइड होती है 4-5 ग्रुप्स में। एक वो है, बच्चे बहुत कम 2-3 होते हैं क्लास में जो टीचर का इशारा समझ लेते हैं, फौरन फौरन सवाल समझ लेते हैं। और एक वो भी होते हैं ना जो, हाँ जी, दूसरे कौन से होते हैं? जिनको जो ज्यादा दफा बताया जाए तो भी नहीं समझ में आता। जिनको 10 दिन चाहिए होते हैं वो सवाल समझाने में। अब ये याद रखिए कि ईमान का सबसे बड़ा दर्जा ये है कि इंसान इन मिसालों को जरूर देखे, लेकिन ईमान गैब पर ही रखे कि मैनू समझ आवे ना आवे, अल्लाह जो कह रहा है सच कह रहा है। ये जो ज्यादातर मटेरियल एग्जाम्पल है, ये उन लोगों को समझाने के लिए जो कुंद ज़हन है, यानी कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे सामने हत्ता नरल्लाह जहरतन, हमारे सामने अल्लाह खुद आए, अल्लाह ताला हमारे सामने आ जाए। नबी अलैहिस्सलाम से कहा करते थे, या जल्ला का कसूरा, ये आप कभी हमारे लिए ये बड़े बड़े महल बना दें, सोने की चांदी की नहरें पैदा कर दें, ये चीजें फिर हम आपको नबी मानेंगे। तो ये ज्यादातर वो लोग हैं जो मटीरियल अप्रोच रखते हैं। जो आदमी स्पिरिचुअल अप्रोच रखता है, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान रखता है, ईमान का सबसे बड़ा दर्जा ये है कि युमिनूना बिल गैबी, गैब से जो खबर आ जाए उसको साबित हो जाए कि अल्लाह ने दी है, साबित हो जाए नबी इस्लाम ने दी है, तो उस पर वो ईमान ले आए। वाज़ेह हो गया जी? यस सर, वाज़ेह जी हो। सर। और आप अब खुद सोच लें कि आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। आजकल ये मुआशरे में बहुत मर्जाम है, जी ऐसे किया था, ये नमाज पढ़ते इसका क्या फायदा है, फलां चीज का क्या फायदा है, फलां चीज का क्या फायदा है। ये कोई चीज नहीं है। आपको जाहिरी तौर पे नमाज मार भी दे, खत्म भी कर दे, फौत हो जाए आदमी, तब भी वो समझे मुझे फायदा है क्योंकि अल्लाह ने इसका मुझे हुक्म दिया है। ये असल ईमान है कि आदमी अल्लाह ताला की खबर पर यकीन रखे। अल्लाह फरमाता है कि हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया, वल जिबाल औतादा। अल्लाह, स्कूल में आप देखते हैं कि एक ना नोटिस बोर्ड होता है। अब नोटिस बोर्ड के ऊपर आप जब कागज लगाते हैं ना कोई, उस कागज को वहां पर चिपकने के लिए किसी स्पोर्ट की जरूरत होती है। क्या ख्याल है जी? यस सर, होती है। यस और सर। आप उसके लिए थंब पिन यूज करते हैं, थंब पिन। थंब पिन पता है किसी यस को सर। जी? जी सर।
थंब पिन होती है कि आगे उसके एक छोटा सा कील होता है, लेकिन पीछे से वो ना सर्कुलर, उसके वो सर्कल होता है पीछे, ताकि आपका थंब जब उसको प्रेस करे तो आपके थंब को मसला ना पैदा हो। ये करते हैं जी ऑब्जर्व आप कभी? जी सर। देखिए, एक होती है कॉमन जी पिन, सर। जिससे आप दो तीन कागजों को जोड़ते हैं, वो होती है लंबी, और वो अगर आप उसको थंब करें ना तो आपके थंब के अंदर खून भी निकल सकता है। लेकिन एक एक दूसरी पिन होती है जिसकी कैप जो है वो गोल शक्ल की होती है, कि वो जरा भी आपके थंब को नुकसान नहीं पहुंचाती। आप प्रेस करते हैं तो वो कागज जो है वो जमीन के उसके साथ, नोटिस बोर्ड के साथ लग जाता है। अब जमीन के नीचे सारी चीजें जमीन के अंदर है। अल्लाह ताला ने इसमें पेट्रोल रखा, अल्लाह ने इसके अंदर सोना रखा, मादनियात रखी, चीजें रखी, और ये हिल रही है, हिलती है। और आपको पता ही जब हिलती है तो हमारा क्या हाल होता है, बताएं जी। शदीद जल्जले जलजिला आते हैं सर। आता है। जल्जला आता है। अल्लाह ताला ने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया, वालकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए इस जमीन में एक मुद्दत के लिए ठिकाना है। फरमाया वल जिबाला औतादा, हमने जमीन का तवाजुन बरकरार रखने के लिए और इसे मुसलसल जल्जले की कैफियत से बचाने के लिए क्या किया, इस पर पहाड़ों को मेखों की तरह लगा दिया, थंब पिन्स की तरह लगा दिया। ये तनाजुर में मेरा ख्याल समझ आ गई होगी आपको। जी सर। आज भी अगर आप जी देखें ना सर। नेट के ऊपर साइंसदानों के कॉल, तो वो कहते हैं जो पहाड़ ना ऊपर से आपको नजर आएंगे थोड़े से फ्लैट, लेकिन नीचे जाए ना तो पहाड़ फिर वही नुकीले हो जाते हैं। इसका मतलब है दे आर जस्ट लाइक नेल्स, स्क्रूज की तरह है, कि नीचे से नुकीले हैं, और इनकी चोटियां भी आपको नजर आएगी नुकीली, लेकिन ये अल्लाह ताला ने यहाँ लगा दिया मेघों की तरह। और फरमाया व खलक नाकुम अज़वाजा, उसने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। अल्लाह अकबर, जोड़ा जोड़ा बनाया अल्लाह ताला ने, क्यों बनाया, उसमें अल्लाह ताला की हिकमत है। अब जोड़े इसलिए बनाए जाते हैं चीजों के कि आदमी को एहसास हो दूसरी चीज का भी, और ये भी पता चल जाए कि दूसरा जो जोड़ा है वो इससे मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स में आप आ जाएं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव? बिल्कुल है सर। जी सर। इज देयर ऑपोजिट पोलैरिटी, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड? बिल्कुल दोनों की सर। ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल। इसी तरह आप देखते हैं बैटरीज के ऊपर प्लस माइनस। आप अगर प्लस कहे, अब प्लस कहे कि मैंने माइनस बनना है, माइनस के मैंने प्लस बनना है, तो क्या बनेगा जी? वो एक दूसरे को लग के खत्म हो जाएंगे। खत्म जो हो दोनों जाएंगे। न्यूट्रल हो जाते हाँ, आप देखें अजवाजन, अल्लाह ताला ने हमें अजवाज बनाया है, और अल्लाह ताला का अपना कोई जौज नहीं है। हमारे जौज मौजूद है, हमारे जौज दूसरे भी मौजूद है, मेटीरियल भी मौजूद है, वैसे ही मौजूद है। देखिए अल्लाह ताला ने एक ही जगह पर मिसालें दी हैं जौज की 8, सूरह फातिर में। अल्लाह वमा यस्तवी लामा वल बसीर, फरमाया अंधा और देखने वाला, वला जुलुमात वला नूर, अंधेरा और रोशनी, वला जिल्लु वला हरूर, साया और धूप, वमा यस्तवी लहिया वला अमवात, जिंदा और मुर्दा, फरमाया सारे बराबर हैं। हाँ जी, नहीं हैं। नहीं सर। सर। नहीं नहीं बराबर, आप मानते नहीं बराबर, यस। इस तरह फरमाया समानियत अजवाज, 8 जोड़े, बकरा बकरी, छतरा और छतरी, और इस तरह बैल और गाय, और ऊंट और ऊंटनी। अब बराबर है? नहीं बराबर, फर्क है। और आपको पता है एक बुनियादी फर्क जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप माशाल्लाह सारे मैच्योर हैं। रिप्रोडक्शन का काम, बर्थ का काम, जो बर्थ है, रिप्रोडक्शन है या बर्थ है किसी चीज की, वो दुनिया जहां आगे आप देख लें, दैट इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम फीमेल एंड इट कैन नॉट बी मेड पॉसिबल बाय मेल। हाँ जी, एग्री जी? जी सर। जी सर सर। ये भी है। ये क्लास आई ढीली ढीली है, बताएं, पक्की बात है? जी सर। जी सर। हाँ, आप देखिए, अब हम अंदाजा लगाते जाए कि आप पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के कायल हैं, और उसको जोड़ते हुए आपको बड़े ध्यान से जोड़ना पड़ता है कि स्पार्किंग ना हो। एग्री करते नहीं इस बात से? यस सर, जी स्पार्क सर। नहीं होती अगर कभी। हम उसके अंदर एग्री करते तो जरा लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ सोचें कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी पॉजिटिव पॉजिटिव कर रही थी, नेगेटिव नेगेटिव कर रही थी। इशारा समझ आया जी मेरा? जी सर। जी सर। और अकल कहती थी कि जो तुम कह रहे हो उससे वो प्रोडक्शन नहीं हो सकती जो जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है। आपको पता है जितनी मर्जी आप फैक्ट्रियां बना लें, आपको मानना पड़ता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या ख्याल है जी? जी सर। ऐसे ही। आप दुकान खोल लें जी तो आपके पास सर। ह्यूमन रिसोर्स ही ना हो, कैशियर ना हो, दुकान का बच्चा कोई ना हो, तो कैसे काम चलाएंगे? स्कूल खोल लें, 80 टीचर ना हो आपके पास, स्कूल बंद हो जाएगा आपका, साए साए करेगा। आप क्या हर बड़ी कंपनी में एचआर होता है कि नहीं, एचआर डिपार्टमेंट?
जी सर होता है। अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए पहली आयत आप पढ़ सकते हैं सूरह निसा की, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम या अय्युहन नासु तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा। अल्लाह फरमाता है हमने एक मर्द और एक औरत से पूरी कायनात में लोग फैला दिए। और ये आपको मानना पड़ता है कि ये अगर सेम होता तो दुनिया में बच्चे और लोग मजीद ना फैलते, आबाद ना होते। मेल मेल भी आबाद नहीं हो सकते, फीमेल टू फीमेल भी आबाद नहीं हो सकते। इसलिए लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को समझाया था कि ये तुम्हारी बात शरा के तो खिलाफ है, ये अकल के भी खिलाफ है। अकल के खिलाफ इसलिए से कल तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तो इस काम से रिसोर्स तो मिलना कोई नहीं तुम्हें, और तुम खत्म हो जाओगे। और अल्लाह ताला ने बताइए उनको खत्म कर दिया कि नहीं? जी सर। यस सर। आज आप अपने बच्चों के बारे में खुश होते हैं ना, आप अपने नवासों को खिला के, पोतों को खिला के खुश हो रहे होते हैं, और देर में है ना वो दूध हो नहाओ और पोतों बोलो कि ये मेरा पोता है, अब इसकी भी शादी होगी, तो सावधान है वो रिप्रोडक्शन हमारे खुद बता रही होती है कि हर चीज का अल्लाह ने जो जोड़ा बनाया है तो दोनों के अंदर सेम चीजें नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। वो अपनी जगह पर रहेगा, ये अपनी जगह पर रहेगा। हाँ, बिन ज़करिन औ उन्सा, ये मैंने इसलिए इतनी लंबी बात की है कि आज मर्द कह रहे हैं कि हमने औरतें बनना है, औरतें कह रही हैं हमने मर्द बनना है। ये हमारे मुआशरे के अंदर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तहत, या जी हकूक के तहत, या जो हमने अक़वाम मुत्तहिदा के हकूक का चार्टर पढ़ लिया है कि सारी बराबर हैं, काफिर हो, मुशरिक हो, वाहिद हो, सारी बराबर हैं। तो ये सारी चीजें वहां से आ रही हैं। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, सिफत उसकी पीछे बता दी है कि अगर एक चीज है तो दूसरी चीज तुम्हें तकवीयत देगी। अगर तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर दी जाती है तो तुम गम को समझ पाते, और गम जिस तरह तुम्हें रब के करीब करता है तुम रब के करीब ना होते। लिहाजा मैंने खुशी भी पैदा की, गम भी पैदा किया। अन्ना हुआ अमाता वाहिया, मौत भी पैदा की, जिंदगी भी पैदा की। अन्ना हुआ अजहा का वाब का, रोना भी पैदा किया और हंसना भी पैदा किया। अन्ना हुआ अगना व अकना, उसने तंग दस्ती भी बनाई और आपको खुला रिजक भी दिया, दोनों चीजें दी। और आपको पता है बाज़ औक़ात अल्लाह के करीब ज्यादा आदमी तब होता है जब वो तंगी में आ जाए, बीमारी में आ जाए, या किसी मसले में आ जाए। एग्री जी? यस सर। जी सर। और जितने खलूस से आप दुआएं करते हैं ना बीमारी में, आपको मैं तो मानता हूँ कि मुझसे उतने खलूस से दुआएं तंदुरुस्ती में नहीं होती जितनी मैं बीमारी में करता हूँ या परेशानी में करता हूँ। क्या ख्याल है? सही। अल्लाह अकबर। तो ये भी अब तो नेमत है कि हम अल्लाह अपनी मुसीबत में अल्लाह की तरफ रजू कर लेते हाँ जी, बड़ी अच्छी। लेकिन ये है कि वो देखें, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो है ना सूरह अनकबूत में या सूरह फातिर में दूसरी जगहों पर है कि फरमाया कि दाउल्लाह मुखलिसीना दहुद्दीन, कि जब इसको कोई मसला पड़ता है तो फिर तो बड़े जोरों शोर से रब को पुकारते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको निजात देते हैं तो इस तरह कल्लम यदुना इला जुर्रिन मस्सा, सूरह यूनुस में है कि ये हमें ऐसे भूल जाता है जैसे इसको कोई मुसीबत पहुंची ही नहीं थी। ये भी तो है ना मसला। बताइए उस आदमी की बेवफाई में शुबह है कोई जो बीमारी में अल्लाह ताला को पुकारे और उसके फौरन बाद अल्लाह को भूल जाए? हाँ जी, ऐसे लोगों में तो नहीं होना चाहिए ना हमें। नहीं, ऐसा तो नहीं। आनी इंशाल्लाह सर ऐसा नहीं होना। आपको अल्लाह ना करे कोई मसला आए, परेशानी आए, तो आपने अल्लाह के साथ रुजू करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब अल्लाह ताला आपको मसले से निकाल दे, आपको पता है अल्लाह ताला ने अपनी बेनियाजी, अल्लाह अकबर, मुझे वो आयत याद आ गई। हाँ जी, कर दूं शेयर आपसे? जी सर। आपको पता है एक बहुत बड़ा आदमी वो मछली के पेट में फंस गया था, कौन थे जी जी वो? जी हजरत यूनुस। हाँ, हजरत यूनुस। अच्छा, वो यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा ज्यादातर तो हमें एक एंगल से याद है ना, दूसरा एंगल ये है कि उन्होंने क्या दुआ पढ़ी थी जी? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। अब सूरह सूरह साफात में अल्लाह फरमाता है अगर अगर यूनुस अलैहिस्सलाम इन लौला इन काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर ये तस्बीह ना करते, अब देखिए परेशान है, दरमांदा हाल है, मछली के पेट में है, अंधेरा ही अंधेरा है, अगर ये ना करते तस्बीह, मेरी तस्बीह बयान ना करते ला इलाहा इल्ला वाली, तो अल्लाह फरमाता है कि लाबी सफी बतनी ला यौमी हमेशा वही युबाअसून, रहते। कयामत हमेशा का के दिन लिए आ जाता वो मछली के पेट में रहते। अंदाजा लगाएं जरा, क्यामत का दिन आ जाता। अल्लाह अकबर। इसका मतलब है अल्लाह ताला ने जोड़े जोड़े पैदा किए हैं और क़यामत वाले दिन में हम जोड़े हो जाएंगे। एक जोड़ा जन्नत में चला जाएगा और एक जोड़ा जहन्नम में चला जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमने कौन सा जोड़ा इख्तियार करना है। आगे फरमाया वजालना नौमकुम सुबाता, ये जालना अल्लाह ताला की तरफ है इसकी निस्बत कि हमने बनाया नौमा। नौम आपको पता ही होगा, नौम किसको कहते हैं? एक नमाज के अंदर भी आता है नौम का लफ्ज, अजान में। कौन सी नमाज है जी?
सर फजर की फजर की अजान। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। नींद से अच्छा, बेहतर है। अब ये वही नौम है कि तुम्हारी नींद को सुबातन, अब ये बड़ी अहम बात है। आप फिजिकली भी मानते हैं कि चीज बहुत ज्यादा चले तो आप उसको रेस्ट देते हैं कि यार जरा आधा घंटे के लिए मशीन रोक दो। ये भी आपको पता है कि पूरी मेंटेनेंस होती है। आप एक जहाज पे जाए ना, तो आपका जहाज जब दुबई लैंड करता है तो लैंड करने के बाद बताइए उसकी मेंटेनेंस होती है कि नहीं? होती है सर। आप उसके इंजन को ठंडा होने देते हैं, उसके सारे पुर्जों को एक बार फिर इंजीनियर चेक करता है कि फ्लाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, परिंदा तो नहीं टकराया, कोई मसला मसाइल तो नहीं पैदा हुआ। फिर उसके बाद ऑल क्लियर की आवाज आती है, फिर वो फ्लाइट दोबारा फिर अगले दिन या उसने घंटे गुजारने के बाद वो इस काबिल होती है कि वो दोबारा परवाज भरे। बताइए जी, एग्री? जी सर। जी सर। देखिए, अगर हम मुसलसल काम करते रहते, हमें नींद ही ना आती, तो क्या बनना था हमारा? सर हम कर भी नहीं सकते हैं, फिजिकली हमें हमारा हाँ, कर नहीं बॉडी सकते, लेकिन इजाजत ही हमारे नहीं यहाँ देती माइंड की। देखिए, देखिए आपने कहा है कि कर नहीं सकते, लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है। आज मैं अपने आप को भी कसूरवार समझता हूँ, और आपको ना कोशिश करें साथ देने की, अगर आपको ये बात दिल को लग जाए। आपको पता है कि जब आदमी थक जाए ना, तो उसके जहन को टेस्ट की जरूरत होती है। क्या ख्याल है जी? जी सर ऐसे ही। जी सर अच्छा, बिल्कुल। अब हम जब रेस्ट में आते हैं ना, जब हम चाहते हैं रेस्ट करें, तो हम मोबाइल खोल कर ड्रामा देखना शुरू कर देते हैं। तो बताइए, रेस्ट मिला? नहीं सर, बल्कि तो वो और ही जो है ना ब्रेसलेस हो अच्छा, जाता है ये एक इंसान। बहुत बड़ा आजकल मुगालता है, और इसने हमें बीमार करना शुरू कर दी है। हमें शैतान ने ये समझा दिया है कि अब तुमने 8 घंटे फैक्ट्री में काम किया है, 6 घंटे तुमने खाना बनाया है, अब तुम ना टांग पे टांग रखो, मोबाइल खोलो, और उसके बाद ना ड्रामा देखना शुरू कर दो, और ये ना रेस्ट कर रहे हो। अंदाजा लगाएं, वो रेस्ट थोड़ा ही कर रहा है, वो ज़हन तो उसका फिर वो ही लगा हुआ है, ज़हन उसके अंदर फिर खुबा हुआ है। आंखों को आपने आसानी नहीं दी, रेस्ट नहीं दिया। अल्लाह, सुबात का लफ्ज है सबत से। सबत कौन सा दिन है जी? हफ्ते का दिन। हफ्ते का दिन। हफ्ते के दिन की क्या हिस्ट्री है जी? यहूदियों के बनी लिहाज से क्या है? इसराइल वाले सर। बनी बनी इसराइल के, इसराइल का जो हाँ जी, अल्लाह ताला ने फरमाया था सबत के दिन तुमने काम नहीं करना, तो अल्लाह ताला ने उनको काम से रोक दिया था। इसी उसी से ये सुबह था। अब बताइए, आप गौर करते हैं कि खुद ब खुद नींद आती है आपको, और आप अपना काम रोक देते हैं। ये भी अल्लाह ने फरमाया, ये बहुत बड़ा फजलो करम है मेरा, कि मैं तुम्हारे ऊपर नींद तारी कर देता हूँ। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। फरमाया, रूह को कब्ज कर लिया जाता है, यानी कि आपकी रूह जिस तरह जिंदगी में जागते हुए काम करती है, सोते हुए नहीं कर सकती, तो आपको अल्लाह ताला रेस्ट दे देता है, और आपके काम को खुद जो है ना वो कट ऑफ करके ब्रेक दे देता है कि मेरा बंदा रेस्ट करे और अगले के लिए तैयार हो जाए। और आपको पता है ये एक रेस्ट सालाना भी है। आप सारा 11 महीने खा खा के तंग पड़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने सबत का दिन बनाया कि उस दिन काम नहीं करना। इस तरह अल्लाह ताला ने आपके लिए नींद बना दी, और आपको नींद आना, ये बहुत ना, इसमें अकीदे के बहुत मसाइल है। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जिसको नींद आती हो वो मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं हो सकता। एग्री करते हैं जी आप इससे? जी सर। जी सर। क्यों, क्या वजह है उसकी? सर इसलिए सर वो क्योंकि मोहताज है। अगर वो रेस्ट करने बैठ गए तो निजाम कौन चलाएगा? निज़ाम कौन चलाएगा? और आपको पता है नौम का ताल्लुक आपके खाने से भी है। आप ज्यादा खाना खाएं तो आप पे गुनूद की तारी होती है, आप जल्दी सो जाते हैं। आपने ये भी नोट किया होगा, डॉक्टर सारे कहते हैं जैसे ही बंदा ज्यादा खाना खाता है तो उसके ऊपर ना एक वो आ जाती है बीमारी, किसी कैफियत या सुस्ती किसी कैफियत आ जाती है, जमाइयाँ आती है, मतलब सो जाता है। अल्लाह, अब ये फरमाया, अब कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है जी, कि अल्लाह ताला ने आपके नौम को सुबातन के नौम आती है। इसको बाद ना मुफस्सिरीन या बाद मुहद्दिसीन बयान करते हैं फ्री का सर्वेंट। फ्री का सर्वेंट जैसे आपकी टांगे दबाता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, फरमाया ये फ्री का अल्लाह ने सर्वेंट दिया हुआ है। फ्री का नौकर आता है, चुप चुपाते आप सो जाते हैं, वो अपना काम करता है, जब आप उठते हैं तो ताज़ा दम होते हैं। क्या ख्याल है जी? अल्लाह ताला का फजल है कि नहीं जिसको नींद आ जाए? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। और मैं तो जितने भी हमारे, आप तो माशाल्लाह सीनियर लोगों में से हैं, आपको तो स्टूडेंट्स कहना, मेरा ख्याल है आपका मर्तबा स्टूडेंट से तो ऊंचा ही है। क्या ख्याल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब मसला नहीं, आप तो सारी चीजें समझते हैं। वो ये है कि जितने मर्जी प्रेस्क्रिप्शन में चले जाए ना, तो डॉक्टर यही लिखता है कि इनकी ना नींद प्रॉपर होनी चाहिए। नींद प्रॉपर होगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और ये भी आपको फिजिकली पता है कि नींद में आपके आज़ा का
ایکشن کچھ اور ہوتا ہے اور جب آپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے. ایگری جی؟ جی سر، نیند آدھی موت ہے. جی بالکل. تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے زمین اپنا تمہاری یہ جو نیند ہے نا اس کو کیا بنا دیا ہے؟ اس کو ہم نے بنا دیا ہے تمہارا نوکر، تمہارا خادم. ایک کام ٹوٹ جاتا ہے اور قطع ہو جاتی ہے، بریک آ جاتا ہے، اور یہ موت کی طرح تمہاری جمی حرکات کو قطع کر کے تمہیں سکون کی وادی میں لے جاتی ہے. اب جب یہ سکون کی وادی میں لے جاتی ہے تو مان لو کہ موت آنی ہے. جب روزانہ تم اس پروسیس سے گزرتے ہو تو یہی پروسیس ایک دن مستقل ہو جائے گا اور تم ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے. کیا خیال ہے جی؟ اللہ اکبر. بالکل جی آگے دیکھیے اللہ کس طرح جوڑ رہا ہے. فرمایا وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا. کس لحاظ سے؟ رات کو چونکہ روشنی جو ہے تمہاری نیند میں خلل انداز ہو سکتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنا دیا جو لباس کی طرح ہر چیز کو چھپا لیتی ہے. آپ کے اللہ نہ کرے آپ کے جسم پر کوئی بھی داغ دھبا ہو، آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی چیز ہو، جب آپ قمیض پہنیں گے، شلوار پہنیں گے یا کوئی پینٹ پہنیں گے تو آپ کا وہ چیز چھپ جائے گی کہ نہیں جی؟ جی جی سر بالکل چپ جی. اسی طرح اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اس میں نا بہت سارے سبق ہیں. تو کچھ مجھے مطلب امید ہے کہ کچھ فرق پڑتا ہے جی قرآن پڑھنے سے. جی سر. سر بہت پڑھتا ہے. اللہ فرماتا ہے نا، آپ ذرا غور کریں، یہاں لباس کا لفظ اس سے جوڑے. اب آپ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ اکبر. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیا بتایا ہے؟ ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن. اس کا کیا مطلب ہے؟ میاں بیوی کو ذلیل کرے لوگوں کے سامنے، بیوی میاں کو ذلیل کرے لوگوں کے سامنے. ہاں جی. نہیں سر، وہ تو ایک دوسرے کے ایپ چھپانے والے. ہاں یہ ہے اصل میں کہ وہ تو لباس ہیں، آپس میں بات طے کریں، ایک دوسرے کے سپورٹ کریں. یہ نہیں کہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ٹو واش دی ڈرٹی لائن ان دا پبلک، کہ آپ اپنے گندے کپڑے اٹھا کے باہر لے جائیں لوگوں کے سامنے. نہیں، یہ عورت مرد کا لباس ہے. عورت نے مرد کو کریکٹ کرنا ہے اپنے میاں کو، اور میاں جو ہے وہ عورت کا لباس ہے، یعنی کہ وہ اپنی بیوی کو کریکٹ کرے اپنے درمیان چیزوں کو شیئر کر کے. ہم اکثر جو ہے نا وہ پہنچ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، ہم پہنچ جاتے ہیں رشتہ داروں کے پاس، حالانکہ عورت کو اللہ نے مرد کا اور مرد کو عورتوں کا لباس بنایا ہے. اور لباس ایپ کو چھپاتا ہے، لباس ایپ کو ایکسپوز نہیں کرتا. یہ سب مانتے ہیں جس چیز کو؟ جی سر. جی سر. فرمایا ہم نے رات کو نا اندھیرا کر دیا، لباس کی طرح ہر چیز چھپ گئی. پھر ہم نے مسلسل رات نہیں رکھی. وجعلنا النہار معاشا، ہم نے اس کو دن میں کنورٹ کر دیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے ہم کنورشنز کو جانتے ہیں، کتنی کنورشن ہم کرتے ہیں. جیسے کرنسی کی کنورشن دیکھ لیں آپ، پیسہ ہے وہ ڈالر میں کنورٹ ہو گیا، ڈالر جو ہے وہ روپیز میں کنورٹ ہو گیا، سعودی ریال وہ روپیز میں کنورٹ ہو گیا. اسی طرح اللہ رات کو دن، اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا ہے من الہ کے لفظ سے. فرمایا کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ. فرمایا اگر میں رات ہی طلوع کر دوں، دن آئے ہی نہ، تو کوئی ہے چھوٹا بڑا جو رات کو دن میں بدل دے؟ لیکن ہم نے کیا کیا، جو رات کی کیفیات ہیں ان کو اب ٹوٹلی چینج کر کے ہم نے دن کو پیدا کر دیا. اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب کوئی آدمی اپنی عقل کے مطابق کہے نا کہ آئی ول یوز دا ڈے لائٹ، دن کی روشنی میں یوز کروں گا تاکہ کاروبار اچھا ہو. تو وہ جب اس کو قرآن مجید کی آیت پڑھی جائے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہار کو، اور نہار کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو گیا، نہار شروع ہو گیا. آپ غور کریں کہ ہم کتنے بیوقوف اور کتنے بدھو ہیں کہ ہم نے کام تو 8 گھنٹے ہی کرنا ہے یا 7 گھنٹے ہی کرنا ہے. تو کیا خیال ہے آپ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہوتے ہی کام شروع کر دیں تو کیا خیال ہے 12 بجے تک فارغ نہیں ہو جائیں گے؟ جی سر ایسے ہوتا ہے، بہت سارا وقت نکل آتا ہے. جی خواتین بتائیں جی. جی سر ایسے ہی ہے، ہم جلدی فری ہو جاتے ہیں. ہمارا حساب الگ اس طرح کا ہے. ہمارا حساب ہے کہ کسی نے آرکیٹیکٹ سے بہت اچھا نقشہ بنوایا، آرکیٹیکٹ نے ہر چیز کا خیال رکھا، اس کو کہا یہاں آپ نے واش روم بنانا ہے تو اس کی بدبو باہر چلی جائے گی، یہاں آپ نے یہ بنانا ہے تو وہ آپ کا ڈرائنگ روم بن جائے گا. ہم نے نقشہ گھر لا کے نا پھاڑ کے کہا کہ سانو یہ آرکیٹیکٹ میرے زیادہ سمجھدار ہے، میں آپ پہ بناواں گا. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نقشہ بنایا ہے ہمارے ٹائمنگ کا. اگر آپ نے کام 7 گھنٹے کرنا ہے یا 8 گھنٹے کرنا ہے، دفتروں کی ٹائم یہی ہوتی ہے 9 to 5، آپ 9 to 5 کو کیلکولیٹ کریں تو 8 گھنٹے بنتے ہیں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے 8 گھنٹوں کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹہ وقفہ بھی دیا جاتا ہے درمیان میں کھانے کا. اللہ ہوا. اور دیکھیں ذرا ہمارا فرق،
اگر ہم وہی 8 گھنٹے پیچھے لے جائیں اور فجر کے بعد سورج نکلنے سے ہم اپنے دفاتر کا آغاز کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے دوپہر کا کھانا گھر آ کے کھا سکتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ جی سر. جی سر. اور اس سوچ کو نا کائنڈلی عام کریں، کیونکہ ہم نے نا غلط جگہ کمرہ بنا لی ہے، اور غلط جگہ پر کمرہ بنانے سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. اس کمرے کو اس طرح بنانا چاہیے تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، ایسے بناؤ. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت وہ سورہ جمعہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ، فرمایا جب اللہ کا ذکر سنو جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کاروبار بند کر دو. اب اس میں کیا دلیل ہے؟ اس سے پہلے کاروبار ہو رہا ہے، چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں چل پڑو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ روزی روٹی سے منع نہیں فرماتا، لیکن یہ کہ پورے گھر کو واش روم بنا دینا، یا پورے گھر کو ڈرائنگ روم میں کنورٹ کر دینا، یا پورے گھر کو آپ ڈائننگ روم بنا دیں، تو بتائیے کسی بھی لحاظ سے کوئی کہے گا یہ عقل مندی کا کام ہے؟ ہاں جی. نہیں نہیں سر. سر، وہ کوئی آرگنائز ہی نہیں کچھ ہوا ہوگا تو وہ تو وہ نہیں آپ ہوگا. یہ کہیں گے سر کہ یہ 1 کنال کی یہ 1 کنال کا پلاٹ ہے سر، اس کے اندر نا ہم ڈیوائڈ کریں گے، یہ ہے یہ وہ ہے. باتھ روم ایکٹیویٹی جو کہ مختصر ہوتی ہے، چند منٹ کے لیے ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا کمرہ ہے. یہ ڈرائنگ روم ایکٹیویٹی ہے، اسٹڈی روم ایکٹیویٹی، کتنا ہم اس میں عقل مند ہیں. اب اللہ تعالیٰ اگر کی چیزیں بنائے تو بعض لوگوں کی عقل جو ہے نا وہ جواب دے جاتی ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو یہ ذرا ہمیں نا ہمیں اس کے بارے میں نا سمجھنا پڑے گا. اللہ نے دن کو معاش بنا دیا، اور فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، تمہارے اوپر 7 شدادن، اس سے کہتے ہیں نا سخت، اسٹرانگ. وہ 7 ایسی چیزیں بنا دیں جو مضبوط ہیں، ان میں نہ کوئی شگاف ہے نہ کوئی کمزوری ہے، جس کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. شداد جمع ہے شدیدت ان کی، اس کے لیے آپ پڑھ لیں سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما جعل ما، وہ اللہ فرماتا ہے کہ خلق 7 سماوات طباقا، تم اپنی آنکھوں کو دوڑاؤ، ماں ترا، تو اپنی آنکھوں کو بار بار دوڑاؤ، تمہیں آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا. اور اللہ وہ ہے جو قیامت والے دن یہ تمام آسمان ختم کر دے گا. اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. میں صبح آیا ہوں نا، ایک سڑک میں نے دیکھی تو انہوں نے کھودی ہوئی تھی، تو جو سڑک کے جو ٹکڑے تھے نا بڑے بڑے بلاکس کی شکل میں، وہ جو کنکریٹ ہوتی ہے سڑک کے اوپر، وہ ساری انہوں نے کھیڑ دی. آپ بتائیے جس دن آسمان پھٹے گا تو کتنی بڑی کنکریٹ اور کتنی بڑی چیزیں پیدا ہوں گی، اندازہ لگائیں جی. سر آسمان سے پتہ نہیں کیا کیا گرے گا، اتنے بڑے بڑے ایسٹرائڈز اندازہ لگائیں. وغیرہ، اور سارا وہ دوسرا دنیا یہ تباہ کہ ہو جائے گی. یہ چھت کس نے روکی ہوئی گرنے سے؟ اللہ اکبر. اللہ نے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بغیر عمد ترونہا، یہ چھت بنانے کے لیے اس نے کہیں پر کوئی دیوار بنائی ہے؟ کہ دیوار کے اوپر ہی چھت آتی ہے نا، پہلے آپ دیوار بناتے ہیں پھر اس کے اوپر چھت رکھتے ہیں. بتائیے کہاں ہیں دیواریں جی آسمان کی چھت کی؟ آسمان بغیر ستونوں کے سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ واقعی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہر نقص سے پاک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کا انشاءاللہ تقریباً ٹائم ہونے والا ہے، تو آج ہم اتنے رکھتے ہیں 12 آیات تک.